তুমি লক্ষ্য কর 10টা ঘর থাও 20টা ঘর থাও 30টা ঘর থাও এবে ধরিনো কো গাঁ নরସିଂହ মন্দির ଅଛି কো গাঁ থাউছি কো গাঁ ন থাউছি ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟି ରହୁଛି ନାହିଁ ରହୁଛି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ 10ଟା ଆଉ 12ଟା ହଉ ଘର ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଥାଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମା ମୋ ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ମନ୍ଦିର ନଥିଲେ ଚଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଥାଉଛି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବୋଲି କହନ୍ତି अरे गाँव मंगल ठाकुराणी गोटे पथर रखी गाँव मंगल रघुनाथ करेनि कि नरसिंह महापुर करेनि कि जगन्नाथ महापुर करेनि कि माँ बृंदावती करेनि कि ठाकुराणी मंदिर कहीं रोचे ए ठाकुराणीटा किए ये जो ठाकुराणी वाली हमें पूजा करछे ठाकुराणी किए को देवता हां मोर एटा सुनियो बेसी इच्छा अच्छा अच्छा हो ठीक अछि हां मम ठाकुराणी ठाबे ठाबे बिहर मम ठाकुराणी ठाबे ठाबे बिहर मंगल कार्य आज मंगलवार मम ठाकुराणी ठाबे ठाबे बिहर मंगल पूजालो आज मंगलवार ए महाभूत पेट महामाई तोहर मोहि पकाइलु मालो सचराचर एबे मागुछि उधरी धर तब पयर मालो मागुछि उधरी धर जगत जननी माया धरी माता को जगरु छुओ बतरी ए जगी आसियार भात जगी छुबाट जन्म मरण को धरी लगाउ नाट आउ जानु तू कष्टीर कष्ट जगत मात्र एबे जानु तू कष्टीर कष्ट सुनतु सुजने मन कर्ण दे पचारिबा कथा बंधु देवी बुझाई केडे सुंदर कथा बायारे पचारि तुही अरे न जानिबा कथा गोटिए देलु तू कही प्रति ग्राम रे ठाकुराणी मंदिर पूजा पांती देखो ग्राम बाहर शिला ऊपर से तो पूजा पांती वृक्ष मूले रही से पूजा पांती भक्त माने ताहांकु पूजा करंती अरे मंगलवार रे पूजा पांती से मंगल कामना से करिबा पाई अरे ग्राम देवती नाम ग्रामे ग्रामे पूजा पाऊ छंती रहीण ठाकुराणी बोली समस्ते कहंती से ठाकुराणी रे केउ देवी अटंती ग्राम ग्राम रे से की पाई रहिले ठाकुराणी नाम किए देइछि भले अरे मुहत महालक्ष्मी पुराण ए अटई चंडी पुराण रे लेखा गई काम धरू कते बाया देवी बुझाई शुणुथिबे सभाजने मन देई अरे वरुण घर बाबू देख दुईटी झीओ लक्ष्मी अलक्ष्मी बोली देख निश्चय अरे समुद्र मंथन झीओ जात हेले लक्ष्मी अलक्ष्मी बोली नाम पाइले वरुण देवता ताहांकु रखिले झीओ करी से तो दुहिंकु पाड़िले सान भौणी देख लक्ष्मी अटई बड़ भौणी नाम लक्ष्मी होई लाख बिंधी रे प्रभु नारायण लक्ष्मी को देख विवाह होइले जान सान भौणी देख लक्ष्मी अटंती ताहांकु विवाह हेले लक्ष्मीपति भगवान विष्णु लाख बिंधिकी लक्ष्मी को विवाह किंतु बड़ भौणी जे अलक्ष्मी रहिला
अलक्ष्मीर देख विवाह नहिला अरे अलक्ष्मी बोली किए विवाह हुअंती नाही विपरीत काम ताहार देतही अरे घरर जेते अड़िया सिना सफा करिब सफा हेले ताहाकू भल न लागिब अरे दांडर अड़िया नहीं घरे देख से पकाई महिला आवर्जना करती से गंधिया जगार जेते से रहिबे अलक्ष्मी बोली तांकू कहंती हेबे अरे लक्ष्मी अलक्ष्मी भितर विपरीत कथा लक्ष्मी स्थान होची कोठी लक्ष्मी कोटी कोटी रहंती लक्ष्मी पद्मने कदम्ब कुसुमे श्री विष्णु वक्षस्थले दाम्पत्यर बदने नरेंद्र भुवने गुरुजांगना सुवने आतंगे भुजंगे वृषे धबले गोष्ठे सुगंधालये अरे लक्ष्मी रहंती कोठी ना लक्ष्मी पद्मने कदम्ब कुसुमे श्री विष्णु वक्षस्थले दाम्पत्यर बदने नरेंद्र भुवने गुरुजांगना सुवने मातंगे भुजंगे वृषे धबले सर्व सुगंधालये सर्व तेवे विराजिता गुणमयी शीत पीते भाससी जिते परिष्कार परिच्छन्न जिते जे सुंदर सफा सुतरा थिबो मां लक्ष्मी सेठी जानती किंतु अलक्ष्मी जिते मैला थिबो जी जिते अन्याय काम करुथिबो ता पाखु जीवे रही किए अलक्ष्मी घरर जी अन्याय काम करुथिबे जी गंधिया मैला लुगा पिंधुथिबे जी घरर मैला असना थिबो घर घर जी भलारे झाड़ू करू नथिबो से घरे मां अलक्ष्मी वास करिवे लक्ष्मी से घरे रहिबे नहीं लक्ष्मी को घरे रहंती ना जो घरे सुगंधित वासना सबले थाए कर्पूर मोहम वासना थाए चंदनर वासना थाए घर जोड़ी सफा सुतरा थाए लक्ष्मी से जगार रहती अरे से जाति तांकू किछि नुह अरे श्रिया चंडालु घरे मां लक्ष्मी जाइगिरी विजय गले कहीं ना श्रिया चंडालु से घरटी तार दिव्य भुवन करथिला तेणुक ये जो लक्ष्मी अलक्ष्मी दी भौणी वरुण राजा झील पालिले किंतु सान भौणी लक्ष्मी के विवाह गले विष्णु अलक्ष्य विवाह रहीगले वरुण देवता सबले चिंता लगिला आ गोटे कथाटी समाज आम जानी आज्ञा सानुटा जदि बाहा जो बोटा किए भल किए विवाह भाव सान झीटा विवाह गला बड़ झीटा कौन खुण दिव जे किए बाहर एमती बोटा किए बाहर सहज अलक्ष्मी जान जानी कि अलक्ष्मी विवाह जिते प्रस्ताव देले अलक्ष्मी किए विवाह किए विवाह लक्ष्मी सिना बाहा गला किंतु लक्ष्मी नारायण को बाहा गले किंतु अलक्ष्मी की बाहा किए अलक्ष्मी घरे रहीगले ए कथाटा सबुदिन चिंता लगिला वरुण देवता विचार कले मु करिवि कोन काहे को कहिवि दिने मां लक्ष्मी की डाकिरी कहले बोले झियो लो तू तो सान झियो तू तो विष्णु को विवाह दे देली तू विष्णु को विवाह गली तोर बड़ भौणी अलक्ष्मी घरे रहीगला मां विवाह न होइगिरी हेले झीटी जदि घरे रहिबो बापा मां को चिंता पड़ माने समस्त जानि झीटी जदि विवाह न होइगिरी घरे रहीजिवो प्रत्येक बापा मां को चिंता रहिबो दिने वरुण देवता कहले बोले मां तू तो स्वामी बड़ लोक संसार ब्रह्मांड ठाकुर राष्ट्रपति जहा कहले लोके सुनिबे एणुक तू स्वामी टी कहीकि कुआड़ू गोटे बर प्रस्ताव गोटे ठीक करदे द्वारा हो पार सब खंज पड़ हो पार कुआड़ू हेले किमी करदेवे माँ कुआड़े गोटे बर प्रस्ताव गोटे ठीक करदे केते दिन बड़ झी अलक्ष्मी रखी माँ घरे केते दिन मुआ घरे रखी माँ विवाह न देगिरी तोर बयस बड़ जानिछु माँ तू सान भौणी गिरी विवाह गलु तोर बड़ भौणीटा रहीगला माँ घरे कुआड़ू हेले ठीक करदे गोटे बरुटी ठीक करे तो स्वामी की कह आज्ञा से लक्ष्मी देख चिंता जे कले बापांकर दुख को दूर करी भाविले प्रकृत रे झियो पाई बापा जे चिंता निश्चय देख जेनु होई अन्यथा लक्ष्मी मोहामाई हे कुह तु गले नारायण कुहे दायण कहिले हे नारायण सुण हे वचन बापांकर देखिली चिंतित मन आहे मु सिना बाहा होई गली तुमको किए बाहे हेउनांती मो बड़ भौणी को देड़ सासु तुमर बाहा न होई घरे रही अछि हे चिंता की नाही
लक्ष्मी बोले तुम देढ़ शाशु जी की मोर बड़ भौणी अलक्ष्मी बाहन होगी रहीगले अलक्ष्मी किए विवाह ना तमें तो जड़े बड़ लोक तुम कथा समस्ते रखिए काटी पारे तमें क्या कहीकि मो भौणी गोटे बर प्रस्ताव निश्चय देखी आज्ञा ताहा सुनी देख नारायण भाविले बहुत बर प्रस्ताव जे खोजिले कहती मोर देढ़ शाशु कोर पाई भगवान किए तुम देढ़ शाशु अलक्षी ना के भाई तुम लाज ना विष्णु बोले किसी कौन है अलक्षी हे ता इच्छा से शो ता इच्छा से उठो ता इच्छा हगो ता इच्छा मुछो इन जो बाहर पारिनी आ कौन कथा मोर कोले को विष्णु बोले तो छाड़ देले आ के कली मुड़ दे बुझलो गोटे अलक्ष्मी तुम बाहर तुम लक्ष्मी की बाहर जाऊच आमको लक्ष्मी दौच आम कि जानू बोली शांत हो पुलिस स्थान नारायण गले आउ गोटे बर पात्र ताहा शुणी से ही मध्य मना करती मोर देढ़ शाशु अलक्ष्मी अच्छा मोर देढ़ शाशु अलक्ष्मी अच्छा मो देढ़ शाशु तुम बाहब अलक्ष्मी लक्ष्मी तमे बाज अलक्ष्मी मु बाई हेई बारे नहीं रे तमाई बुदो न मु रखी मो माई को देई थानी मो आगुड बाहे जाई हमर छोट बड़ होई जाई ना दे दिए नहीं अवने अवस एही परी समस्ते मना है कले अलक्ष्मी की किए विवाह नहिले जन जन करी समस्त को पचारि नारायण समस्ते मना करी देले हे जान शेष को विष्णु मने विचार कले काहाकू कहिबी बोली न भाविले देखिले मोर जड़े परम भक्त उदाल करू सी अच्छी से तो ताहू जाई मु निश्चय कहिबी मो देढ़ शाशु को तांकू विवाह कराइबी उदाल ऋषि पाखे पहुँचिले जाई विष्णु को देखिण उदाल कतही नारायण को देख प्रणाम कले मुपुरे की पाहे आसी बोइले उदाल ऋषि पचारे बोले प्रभु आज मो पाखे कौन काम अच्छी मो पाखे तमरे की काम अछि कौन भाई आज मो पाखु आसीछ तमे मैं आस्तो मो पाखु मो पाखे गोटे काम अछि तम पाखु आसी जी नाही करबनी माने पुओ मो देढ़ शाशु को तमे बाहा करबो विवाह लक्ष्मी की विवाह सारी मु लक्ष्मी की मो बड़ बड़ भौणी अलक्ष्मी रही गला किए विवाह ना तम ऊपर मोर भरोसा अछि मु जानि छु तमे मोर कथा भांग विश्वास अछि केते लोक कहले समस्त नाही कर देले तमे मात्र बाहा बाऊ बाध्य मो इज्जतटा रख इज्जतटा मोर रख टिके हां हां तम गां रे के न जान धिले मध्य आज जणा पड़ जियो सकाळ को सब जागो हला जो भितरी भितरी जो कीड़ा करजो जणा पड़ जाय तोरा घरे स्कूल पकई रखी दा आ पाखे तो उदाला ऋषि विचार कले भगवान कथा तो भांगी पारिबिनी आज्ञा उदाल ऋषि हे राजी होइले लक्ष्मी नारायण रे गृह को गले अलक्ष्मी को देखो हे आनिले तही उदाल ऋषि पाखे समर्पिले नहीं भगवान विष्णु कौन कले उदाल ऋषि को पाखे नहीं पहुंचले ऋषि बर ये मोर देढ़ शाशु ये हूँ मोर देढ़ शाशु नियो सुंदर बहुत सुंदर तमें जहा करिवे कथा कर नियो आज मो देढ़ शाशु तुमको लगिले नियो नानी गळे दियो फुल मार तलिया फुल मार अवन आज्ञा लक्ष्मी को नहीं उदाल ऋषि आश्रम रे देखते पहुंचिले अलक्ष्मी को नहीं उदाल ऋषि आश्रम रे देख हे पहुंचिले घर संसार देख करिबा पाई अलक्ष्मी को देख हे संघरे नहीं ऋषि जेते बेले हे यज्ञ करिले फल फूल आनिबा को पठाइले चंदन घिओ देखो आनिबा पाई अलक्ष्मी की देले से पठाई अलक्ष्मी देखो तहु पड़ाइले मल मूत्र जेते तहु से आनिले यज्ञ कुंड रे सबु देले पकाई ऋषिंकर यज्ञ देख भांगिले तही ये जो पठेले घिओ आनिबा को चंदन आनिबा
হোম ଚନ୍ଦନ ଘିଅ ଆଣ ହୋମ ଘିଅ ଆଣ ହୋମ ଘାଟ ଆଣ ଯଜ୍ଞ କରାହବ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଆଣିଏ ତମ ଘରଟା କୋଉଠି ଯାଇକି ଧରିବ ପାଖରା ଘରଟା ଗାଉଦିରା ଘର ଛାଡିଲେ ହେଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବନି ଇଏ କେତେ ସବୁ ମଳ ମୂତ୍ର ବିଷ୍ଟା ଯାହା ପଡିଥିଲା ବାହାରେ ସବୁ ଜାଗା ଆଣିକି ଋଷିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜାଗା ନେଇକି ଆଣିକି ପକେଇଦେଲେ ବୋଲେ ଦିଅ ଯଜ୍ଞ କର ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଉଛ ପରା ହେ ଆଜ୍ଞା ସହଜେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଅଟଇ ସେହି ଯେତେ ସବୁ ଆଣିଲେ ତହିଁ ତାହା ଶୁଣି ଉଦାଳକ କ୍ରୋଧ ହୋଇଲେ ଏ କି ଅକର୍ମ ତୁମ୍ଭେ କରୁଛ ବୋଇଲେ ଅପବିତ୍ର କରିଲ ତହିଁ କିପରି ଯଜ୍ଞ ଦେଖ କରିବି ମୁଁ ଉଦାଳକ ବୋଇଲେ ତମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କରିବ ମୁଁ କେମିତି ଯଜ୍ଞ କରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୁଗରେ ତମ ଘର ଉଦାଳକ ବିଚାର କଲେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଘର ସଂସାର ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେଖ ହେଲା ଜନମ ସୁଜତା ବୋଲି ପୁଣି ତାହାର ନାମ କୁହଡ଼ ଋଷିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭା ଦେଇ ସେଠା ବରୁ ତହୁ ସେ ଗଲେ ପଳାଇ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେତେ ସବୁ ଅପଦାର୍ଥ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଣିକିରି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କରନ୍ତି ଯେତେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଜାଗା ଆଣିକି ପକାନ୍ତି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଉଦାଳକ ଋଷି ସହି ନ ପାରିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୋତେ ତ୍ୟାଗ ମୁଁ କରୁଛି ତୋହର ମୋହର ଆଉ ଛାଡ ପତ୍ର ଦେଉଛି ଏବେ ଯାଅ ପଳାଇ ତୋର ମୋର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆଜିଠୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଜି ତୋର ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପିଲାଟାକୁ ଛାତ୍ର ଧରିକି ଘରକୁ ତମ ଘରକୁ ଆମ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖ ହେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ଉଦାଳକ ଋଷି ହେ ଗଲେ ପଳାଇ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖ ମୋ ଆସ 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 ପ୍ରାଣୀ ଇଚ୍ଛା ଥିଏ ହେ ଜୀବ ଧନ ଅମାନିଆ ହୁଅ କାହିଁକି ହେ ଜୀବ ଧନ ଅମାନିଆ ହୁଅ କାହିଁକି ନାହିଁ କି ଶୁଣ ନାହିଁ କି ହେ ଜୀବ ଧନ ଅମାନିଆ ହୁଅ କାହିଁକି ବଢିଲାଣି ସଂସାର ବଢିଲାଣି ସଂସାର ଜଣା ନାହିଁ କି ଶୁଣା ନାହିଁ କି ହେ ଜୀବ ଧନ ଅମାନିଆ ହୁଅ କାହିଁକି ହେ ଜୀବ ଧନ ଅମାନିଆ ହୁଅ କାହିଁକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଝାଇଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥାକୁ ଋଷି ନ ଶୁଣିଲେ ଛାଡ଼ିଲ ଋଷି ଦେଖ ପଳାଇ ଗଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ମନରେ ଭାବିଲେ
କିପରି ସଂସାରେ ମୁଁ ଚଳିବି ବୋଇଲେ ଅଲକ୍ଷୀଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖ ବରୁଣପୁର ଗହ ଗହ ଶୁଭିଲା ଦେଖ ସେଠାର ଝିଅର କାନ୍ଦଣା ବରୁଣ ଶୁଣିଲେ ଅଲକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଣ ହେଲା ମା କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ହେଲା ଝିଅ? କଣ ହେଲା ତୋର? ଅସୁ ତତ୍ଵ ବିବାହ ଦେଇଥିଲି ଉଦାଳ କରୁଛି ତ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ଓହୋ ବାହାଘର ତ ଛାଡି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ଏବେ କଣ କରିବି? ଆଉ ତ କିଏ ବାହା ହେବେ? ହଉ ହଉ ଯାଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯାଇନ ବରୁଣ କହିଲେ ଉଦାଳ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନ ଗଲେ କଣ ହେଲା? କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ହେ ନାରାୟଣ ଏକା ହୋଇ ଝିଅଟା ରହିଲା ଜାଣ ଆହେ ବଢିଲା ଝିଅଟା କି ଦେଖ ଏକା ହୋଇବ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା କୁହ ହେ ବାସୁଦେବ। ବରୁଣ କହିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବା ଏବେ? ଉଦାଳ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ବହୁତ କହିକିରି ବୁଝେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କେହି ଆଉ ତାକୁ ବିବାହ ହେବେନି। ଶେଷକୁ ବିଷ୍ଣୁ ମନେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବିବାହ ହେବି ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ ବୋଲେ ଦେଖିଲା ଆଉ ତ କିଏ ବିବାହ ହେବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କହିଲେନି ଶେଷକୁ ଆଉ ତ କିଏ ବିବାହ ହବାର ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଦେଢ ଶାଶୁକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିବାହ ହେଲେ ଘରଣୀ କରି ହେ ତାହାଙ୍କୁ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଠାକୁରାଣୀ ମୋହର ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଘେନ ଗୋବାଣୀ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଣ ଏ ଯେ ଆଗ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଣ କାନ୍ଦୁଛ ଏକଥା ମୋର ଏବେ ଯେ ଶୁଣିଛ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ବାସ କରିବ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖ ରାତ୍ରରେ ଆଉ ଦିନ ବେଳା ଯିବ ଗ୍ରାମରେ ରହିବ ଠାକୁରାଣୀ ନାମେ ତୁମ୍ଭେ ପୂଜା ପାଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖ ରହିବ ତହିଁ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ତୋତେ ପୂଜିବେ ତହିଁ ଅଲକ୍ଷୀ ନାମ ତୁମ୍ଭର ଦୂର ହୋଇବ ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀ ତୁମ୍ଭେ ନାମ ପାଇବ ଗ୍ରାମର କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବ ଯିଏ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖ ହେ ପୂଜା କରିବ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ସେଠାବରେ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ବିଷ୍ଣୁ କରେ ବୋଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ତ କିଏ ବିବାହ ହେଲେନି ଏଥର ଆଜିକୁ ତମେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ। ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ଭଗବାନ କଣ କରିଥିଲେ? ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦେଢ ଶାଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେଲେ ଶେଷକୁ କରିବେ କଣ? ଆଉ ତ କିଏ ତ ବିବାହ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କବିତା ବନିତା ଲତା ବିନ୍ୟାସରେ ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି ଶେଷକୁ କଣ କଲେ? କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ସତ ଏ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ତେଣୁ କରି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ବସିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ସେ ପୁରୁଷ ହୋଇବ। ତେଣୁକରି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଯଦି ପୁରୁଷ ବସିବ ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା କାନ୍ଧରୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇବେ ତା କାନ୍ଧରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ। ଏଣୁକରି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ କିଏ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ତମେ ରାତ୍ର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ବାସ କରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦିନ ବେଳା ବସିବେ କିନ୍ତୁ ରାତ୍ର ବେଳା କୌଣସି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ କେବେ ବସିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ ତମେ ଗାଁରେ ତମକୁ ତ ଆଉ କିଏ ବିବାହ ହେବେନି କୋଉଠି ତ ତମେ ରହିପାରିବନି ତମର ଜାଗା ଅଛି। କହିଲେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ନା ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତମେ ଠାକୁରାଣୀ ନାଁରେ ପୂଜା ପାଇବ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କରିବ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବୋଲି ତମକୁ ପୂଜା କରିବେ ଆନନ୍ଦରେ ତମକୁ ଏ ଯୋଉ ଗାଁର ଯିଏ ପୂଜା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଶୁଭ ମନାସିବ କାହାର ତମେ ଅଶୁଭ କରିବ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥାରେ ସେ ଦିନଠୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ନାମରେ ରହିକିରି ପୂଜା ପାଇଲେ। ହେଲା କିରେ ବାୟା ପାଇଗଲା ଏତିକି ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ ଖାଲି ଆଉ କଣ?